देखु गाइज मु एबे बस रे बसिली आमे पुरी जाऊछु एबे मु कालियाकान बस रे बसिली काली सकाळ आमे 9टा रे ओलिबो एठी मो भाई बसछि ठीक अछि सेपटे आउरी 5टा सीट अछि मो दादा 2 जण आ मो भाई जण तळे बसछि आ मो दुटा कुडी तळे बसछन्ते आ ठीक अछि काली सकाळे मो पुरी रे पहुंचली म आपन को देखेबी ओके सेति पर्यंत तो गाइस मु पुरी रे पहुंची गली एठी आमे एति जण आछि पुरी रे हम पहुंची गले बे आ देखु छु कोड ओटे लॉज नबु भल लॉज नै कि आमे रही ठीक अछि फाइनली पुरी पहुंची गले ना या केमति लागो सफरटा केमति लागला बोलतो नितर पळेला भल सीट मिलसला नितर पळे नाती कोया जानो हाउ चलन हमें आगो को जाई के लॉज रे पहुंचू तापर म आपन को देखेबी ठीक अछि के फ्रेश हे जे फ्रेश हे साला परे बाहरी बा बुलिबा ओके देखंतु चा टिके मगे देलु चा टिके पीबा बढ़िया लागु चाटा केम लागु चा भल लागु ना माटी आचा भल लागु जंतरे भी तार कलर तो भल ही अछि ठीक अछि पी साला परे हमें लॉज जीबू लॉज जाय साला परे फ्रेश हबू फ्रेश होला परे हमें भारी बुलिया पे ठीक अछि सेति पर्यंत ब्लॉग रे जोड़ी रही थांती आगे देखते छी देखो गाइस आम लॉज पाखे पहुंची गलु बट 15 मिनट खंडे लेट लगे आम 3rd फ्लोर ऊपर आम नहीं तो से 3rd फ्लोरटा क्लीन हम क्लीन हो सारापर आम से जीवु एसी रे ही बुकिंग कराई बट जो 2nd फ्लोर नहीं से टिके छोट पड़गला कहना आम बहुत जन अच्छे पब्लिक ना तो से छोट पड़गला तो से आम 3rd फ्लोर ऊपर काटिचु टिके बड़ अच्छी टिके स्पेस अच्छी बट सेम एसी भी अच्छी तो से टिके वेट करा पड़े 15 मिनट तापर देखिए ओके से पर्यटन जोड़ी रही था आपको नेक्स्ट देखेबी आम पड़ जाऊँ कौन कर देखो गाइज हम पहुँची गलु फाइनाली ओके देखो भाई मो दादा इटा गोटे मो भाई सान भाई रखनु बैगटा खोल हाँ आउ चलिबो ना से तो दिया रूमटा केमती भल ना हेलो गाय टे ब्रश कर देखो गाइस मु रेडी हो गली आउ मो भाई भी मो दादा से भी रेडी हो गले ठीक अच्छे एवं आम जीवु पुरी बीच से जाकि मजा करवा ठीक अच्छे चलतु से जोड़ी रही था मो ब्लॉग रे मो बीच रे पहुंचे मु आपन देखि ओके तू रेडी हो गलु हां हां जीवा चलो ओ चलो देखो गाइस मु पुरी सी बीच को पहुंची गली फाइनली देखि पारतबे पुरी सी बीच हाउ आगू जाए आगू गले देखिबा कौन कौन अच्छे देखि पारतबे ये सब शंख फंख ये सब सामान मिले रात आसले मजा आसे एक्चुअली आउ सब एमती अच्छी मुझे जगह को जाए से जगह को तापर मैं देखी है मो पछरे खोड़ी मैंने चल चली आस ठीक अच्छे चली पारना बाली रे तो स्लो स्लो जाऊँ
ହଉ ଆସ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ହେଲା, ଦେଖି ଦେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ କେତେ ଶଙ୍ଖ, ହାଁ ମାନେ ଏତେ ଶଙ୍ଖ ଆମ ରାଉରକେଲାରେ ତ କେବେ ଦେଖିନି, ପୁରୀରେ ହିଁ ଦେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେଇ ଶଙ୍ଖଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏତେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଶଙ୍ଖଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ଶଙ୍ଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ, ଏଇଟା ଶୋ ପାଇଁ ଏସବୁ ଶଙ୍ଖ ଗୁରା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଅଟୋ ଏଇଠି କେତେ ସାରା ଅଛି, 1 2 3 ଏତେ ସାରା ଅଟୋ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ କେତେ ମାନେ କ୍ରାଉଡ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଥିବ କେତେ କ୍ରାଉଡ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ରାଉଡ ରେ ହିଁ ବୁଲିବା ମଜା ଅଲଗା। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଗାଧେଇବା ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଛୋଟବେଳୁ ବି ଆମେ ଆସିଛୁ, ପୁରୀ ଯେତେ ଥର ବି ଆସିଲେ ସେତେ ଥର ମଜା ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ଆମ ପୁରୀରେ, ମୋ ଭାଇ ଆବେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମେ କେମିତି ଗାଧେଇବୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ ଲାଇକ୍ କରୁ। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଟୋ, ଠିକ ଅଛି। ବୁଲିବାକୁ ବି ମଜା ଲାଗେ, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ବୁଲିବାକୁ, ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କହିବାର ଅଛି କି ପୁରୀରେ ଗାଧେଇଲେ, ପୁରୀର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ, ପୁରୀରେ ଗାଧେଇଲେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ପାପ କର୍ମ ୟା ଯେତିକି ଖରାପ କରୁଛ ସେଇଟା ଠିକ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି ପୁରୀରେ ଆସିକି ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀରେ ଏଇ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହବ। ଆଉ ଯାହାର ଯଦି ଚର୍ମ ରୋଗ ଥିବ, କିଛି ବି ଥିବ, ଏସବୁ ବି ଠିକ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପୁରୀରେ ଗାଧେଇବା ଭଲ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବି ଗାଧେଇବା, ମଜା ନବା, କେମିତି ଲାଗିବ ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବ୍ଲଗରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖିବି। ଓକେ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇନୁ କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଗାଧେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବି ହେଲା, ତ ସେ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍, ଆମର ଏବେ ବିଚ୍ରେ ଗାଧେଇବା ସରିଲା। ଏବେ ଖାଇବୁ ଆମେ ଟିକେ କ୍ଷୀରା ଖାଇକି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ, ରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରିବୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଫିଲହାଲ ତ କ୍ଷୀରା ଖାଉଛୁ, ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି କାରଣ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଫିର୍ ବି ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ଏତିକିରେ, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିରର ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ଓକେ, ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବ୍ଲଗରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ରେଡି ହେଇଛୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିଦିଅ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ପଡିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ହଉ ଚାଲ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଦବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ସାରିଲା ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ଏ ବ୍ଲଗରେ। ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ତ ରେଡି ହେଇଗଲି, ଆଉ ମୋର ଖୁଡି ରେଡି ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ରେଡି ହଉଛି, ଆଉ ମୋ ଦାଦା ବି ରେଡି ହଉଛନ୍ତି।
तो बाहरी गलु अबे आउ 10 मिनिट पर हम बाहरी जीवु आमे जगन्नाथ को देखिया पे तो चलंतु जगन्नाथ को पाखु जीवा जगन्नाथ को दर्शन करिवा दर्शन करला परे तांको टिके प्रार्थना करिवा से प्रार्थना तो कहबिनी कोन बट चलंतु देखिवा बुली जा साला परे मु से भीतर व्यू तो मु देखि पाइनी कोना जगन्नाथ पाखु गले मोबाइल एलाउ नाही तो ठीक अछि चलंतु जाए बुले दर्शन करे चलंतु देखु गाइज ये दुर्गा पूजा ପାଇଁ मूर्ति बना चलची एटा पुरी रो होची मार्केट टा भीतर मार्केट टा एटा होची मेन रोड टा अपर साइड डिवाइड देखु गाइज बहुत भीड़ अच्छी ट्रैफिक बहुत टाइम लगिला 2 किलोमीटर खंडे अच्छी जगन्नाथ पाखु पहुंची जीवु गाइस देखि पाछे हम एबे चल चल जाउ तो फाइनली पहुंचीबु और ये आगे बहुत टाइम अछि आ सेति पर्यंत जोड़ी रे थांदु चलंतु चल चल गला परे हम देखिबी हाउली आगे चलंतु से पर्यंत हम देखि आउरी 1 किलोमीटर आगे अछि एडु देखा जाउछि म आपन देखि देबी देखंतु एटा पुरी परदांड आमे बड़दांड चल चल जाऊ मात्र 500 मीटर आगे अच्छी 500 मीटर आगे अच्छी तो चलते देखा आगे जाकि एपर्यंत तो फाइनल पहुंचनी तो से पर्यंत चलतु देखा ओके पहुंचने आगे अच्छी से जोड़ी रही था आगू जाए आगू देखेबी ओके पर्यंत आम तो पहुंचीनु पहुंचला बेलू आउ 100 मीटर पाखापाखि फाइनाली आम पहुंची जीवु पहुंचले मो आग भ्यूटा मंदिर आग भ्यूटा देखेदेवी कौन पे ना आम जापारानी मे भी ना तो आउ 100 मीटर खंडे अच्छी 100 मीटर पाखे मुझे पहुंची जीवी पहुंचला आपको बाहर भ्यूटा देखेदेवी मोबाइल सबमिट करार अच्छी तो ठीक अच्छे चलतु देखु आगू देखो आम फाइनाली पहुंची गलु पहुंचिकी मे भी बेसी टाइम तो लगभग देखुवे मंदिर फाइनाली आम मंदिर पाखे पहुंची गलु बहुत खुशी लगे मंदिर देखिकी मु मंदिर भितर को तो मोबाइल नहीं पारि आपन को मु ठाकुर को देखे पारि मुझे बाहर भ्यूटा देखेदेवी आ मंदिर आपण मैंने आसिले ही बुलिले ही जानीपारे मंदिर केते महत्व आ भर भाइब्सटा जानीपारे तो आपण मैंने आसतु बुलतु आ ठीक अच्छे तो देखु फाइनाली मुझे आगे जस्ट पाखे अच्छे मंदिर भितर को नापी जदि एलाउ था ना मुझे
ठाकुर को देखी था केते मजा लगी था ना यार छाड़ू सबू सबू जगार किसी रेस्ट्रिक्शन थाए चलतु मंदिर पूरा सामने फ्रंट रे आसी पहुंच देखिपे फ्रंट रे यहाँ हूँ मंदिर देखिपे तो कौन करवा यार बहुत भीड़ अच्छी आउ फाइनाली मंदिर भितर को तो जीवु देखी दिखाँ ये ठाकुर यहाँ हूँ साइड व्यूटा ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ मंदिर व्यू आ मंदिर ये जगह को आसले एत मजा आसे मत तो बहुत भल लगे आपण मैंने आसतु बुलांतु आमती लगुच आपण मैंने देखिए ओके कोटे सेपटे से साइड मोबाइल माने सबमिट कराबो ओके तो मोबाइल सेपट साइड हम सबमिट कर देबो तापर हम भीतर जीवु ठाकुर दर्शन करिवु भाई ब्रो मजा नबु टिके ठाकुर नहीं की तो चलंतु छाती पर्यंत ब्लॉग रे जोड़ी रही थांदु मागो को देखु ओके आम टे आसीचु टे खाईदबा पेट भोजन टे करू तो से आम आसीचु ग्रैंड सेंटर मुझे देखे तो मो सहित जोड़ी रही ऊपर को जाए आम ऊपर जीवु खाइबु बहुत जोर से भोक भी लगे तो एक संगे डिनर करूँ डिनर कर सारापर आम आम रूम को बाहरी जीवु जीवा रेस्ट करवा काली सकाळे पुणी देखा ओके चलतु से पर्यंत जोड़े रही था ओके तो देखिपे गाइस तो देखिपे मुझे जगह को थे आसी फाइनाली मुझे आसी खाइबा डिनर करूँ डिनर कर सारापर मुझे को पुणी रूम को जीवु ठीक अच्छे से पर्यंत ब्लॉग रे जोड़ी रही था गाइस आम डिनर खाइबा सरीगला एबे आम जीवु रूम को सकाळे देखा नेक्स्ट जो आम जीवु बुलिया ठीक अच्छे से पर्यंत ब्लॉग रे जोड़ी था देखते गाइस आम एबे पुरी जगन्नाथ को दर्शन करके सरला आम एबे जाऊँ आम रूम को फिलहाल रास्ते अच्छु जीवु यहाँ हूँ पुरी जगह बुलीदेलु मजा भी आसला बहुत भिड़ थिला टिके हौ चलतु रूम रे पहुंचबी तापर काली बेला आउ गोटे सफर अच्छी काली आम जीवु हाथपड़ा जीवु आम ट्राभेलर रे तो ठीक अच्छे काली देखा काली मॉर्निंग रे बाहरबू तो आम से टाइम रे मु तुमको देखी आम सातपड़ा कोठी जाऊँ आमती रे ओके ठीक अच्छे ताले देखु आम काली बाहरबू सकाळे सकाळे बाहर सारा पर मु आपन को देखी से पर्यंत मो ब्लॉग रे जोड़ी रही था चलन आम बस रे बस आम जीवु ए फाइनाली रेडी से पर्यंत ब्लॉग रे जोड़ी रही था देखु गाइज आम गोटे जगह वेट करूँ तो ब्रेकफास्ट सरला पर आम बाहरबू से पर्यंत टिके वेट करथिबा वेट कला परे ही आम लास्ट को बाहर सारा पर आपको देखी केमती आम बुलू कौन बुलू तो से पर्यंत ए वीडियो रे जोड़ी रही था चलतु देखु गाइज आम ब्रेकफास्ट करने रहीचु ठीक अच्छे वेट कर सातपड़ा जाकि आम देखू से जगह केमती अच्छे कौन अच्छी ठीक है से पर्यटन टे वेट कर चल और कौन अच्छी देखे देखो टाइम लगुना समस्त ब्रेकफास्ट कर ब्रेकफास्ट कला बाहरबू आम बाहरबू से बसटा अच्छी ठीक अच्छे से वेट करवा बाहर सारापर आपको देखी से जगह जाकि तो से पर्यंत वेट कर चल फाइनाली गाइज आम चिलिका पहुंची गलु देखी पारे
भीतर को जाए देखेगी ठीक अच्छे टिके हल्का वर्षा पड़ू फिर भी चलो देखिए तो आम जीवु लोकटा अच्छे आम गाइड जी अच्छा से गाइड को नहीं कि जीवु कथा हे कथा हो सारा समस्ते मिसिकी आम बाहर से जगह को ठीक है से आम वेट कर तो गाइस देखो टे कुरकुरे खाई दौची ना तो खाइबन कि अच्छा ठीक है तो आम खाई दो से जावाई टाइम तो लगे मैंने बोट पर टिकेट काटा पड़ो आ बोट पर टिकेट काट सारापर आम से भी खावाई भी काटा पड़ो कूपन ठीक अच्छे जाओ आम भर को तुमको देखी है से पर्यटन वेट कर मो सहित जोड़ लाइफ जैकेट जो मिले ठीक अच्छे लाइफ जैकेट तो से जगह लाइफ जैकेट पिंधि सारापर आम बाहर बोट को बोट्रे पिंधु बोट पिंधि सारापर मैंने बाहर ओके पर्यटन स्टे ट्यून ओके देखो गाइज आम रेडी हो लाइफ जैकेट पिंधिकी फाइनाली जीवु आउ देखुए आसुँच पछे पछे चलते जाऊँ आम आगे आगे ओके बट मजा आस बहुत मजा आस देखी पारे ये सब बोट अच्छी ठीक है आम जा जाकि आपको देखी आउ सब जाक बोट अच्छी बहुत सारा बोट अच्छी देखिपे ठीक अच्छे आ गोटे दिन फ्रेंड्स माने ये जगह रे निज सेफ्टी पाई लाइफ जैकेट तो जमती पिंधा पड़ो ना जब लाइफ जैकेट आम न पिंधु पानी रे माने जदि भी आम भीतर जाकि बुलाबुली करूँ बाई चांस बोट्र किसी जदि भी है यहाँ थिले आम बंचीजु पानी उपर भासी भासी भी पहरी पहरी आसीपर जदि लाइफ जैकेट जदि आम न पिंधा सेफ्टी निजे फॉलो न करवा ताहले पानी भीतर किसी भी दुर्घटना केबे तो कही हुए कि दुर्घटना हम कि न हम कि फाइनाली हो भी पारे आम जानू हो भी पारे तो से लाइफ जैकेट पिंधा निहाती दरकार आउ चलतु देखो से जगह अच्छी है ठीक अच्छे ये जगह ये देखिपे ना ये जगह तो से जगह को आम जीवु आउ चलतु बोट्रे बसी सारे तापर मैं आपको नजारा देखा ओके से पर्यंत मो लाइव रे जोड़ी दूँ तो गाइस देखो आम बोट्रे बसी गलु फाइनाली आसतु आउ गोटे आसला आमर बाहर बोट बाहर देखो बाहरी चलतु आगे आगे आम देखा आग को जाए देखिपे आम खुड़ी बहुत डर बसापी ठीक अच्छे ना बोट्रे बसा बहुत डर तो चलो किसी प्रॉब्लम ना मजा नवा बसवा बुलवा मजा नवा चलतु ठीक अच्छे आउ भिडियो टच रुहतु बोट भी देखी पारे ठीक अच्छे कौ जगार माने डॉल्फिन अच्छी मुझे जानी आम फाइनाल ये जो स्टार्टिंग कलु तो देखा आगू जावा देखा कौ जगह डॉल्फिन अच्छी से पर्यटन मो भिडियो जोड़ी रही आपको देखी देखो गाइज पानी मैंने एति लेवल अच्छी पानी देखिपे तो देखो मो हाथ लगुच ना देखिले भावतु पानी केते मजा पानी का मजा खरा भी बहुत हो खरा देखिपे खरा बहुत हो मजा ही किसी अलग बोट्रे बसिकी जमती मत लगुच गाँव में मु बोट्रे बस अरे आमको पूरा कहले बोटा यहाँ कौन मोटर लगी लगी
ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମଟର ଲାଗିଛି ଫିର ବି ଯେମିତି ରେଗୁଲାର ଯେମିତି ଚଲାନ୍ତି କଣ ସେଇଟା କାରଣ କାତ ଲଗାନ୍ତି ସେ କାତ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମଟର ବି ଲାଗିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗରେ ଏଠି କଣ କଣ ଅଛି ଡଲଫିନ ଅଛି ଆଉ କଣ ଡଲଫିନ ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆବାଜ ତ ହଉଥିବ ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବସିଛି ଏଇଠି ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ଉପରେ କଣ ଜାଗା ନଥିଲା ବୋଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ସାଇଡ ଟା ତ ପଡିଯିବି କାଳେ ମଜା ନବା ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ପାଣି ବାଛି ଦେଖିଲୁ ପାଣିଟା ଟିକେ ଟଚ୍ କରିକି ଅଛି ମାଛ ଆଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ସେଇ ଆଗପଟେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଜଣେ ସିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲା એટલે ମଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି ବର୍ଷା ଜଣା ପଡୁନି ସ୍ପିଡ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଣା ପଡୁନି ନହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛୁ ଟିକେ ମଝି ହବ ନହେଲେ ପକେଟ ପୁରା ମୋବାଇଲରେ ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ ତମ ନା ମୁଁ ଏଠି ଭିଡିଓ ବନଉଛି ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବସିଛୁ ଆଉ ମଜା ନଉଛୁ ନା ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଜାଲି କଣ ବି ଲଗାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ମଝିଟା ଓହୋ ମାନେ ଚାଷ କରାଯାଏ ସାଇଡରେ ଦଉଛି ନାରେ କାଠଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚଢେଇ ଦେଖିଲା କାଠ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯୋଉ ହୁଡା ଟାଇପ ର କରିକି ଏଇ ଜାଗାଟା ଜାଲି ପକା ହେଇଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ମାଛ ଲଗା ହେଇଛି କୋଉ ଜାଗାରେ କଙ୍କଡା ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ ର ମାନେ କରିକି ଲଗା ହେଇଛି ବଟ୍ କଣ ଲଗା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଏତିକି ମୋର ନଲେଜ ନାହିଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦେଖଉଛି ଏଇ ଆମେ ସେଇ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ବି ଯାଉଛୁ ଏଇ ଜାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏପଟ ସାଇଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣଟା ଡେଇଁଲା ବୁଲି ଦେଖିବା କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ମତେ ତ ଖାଲି ପାଣି ଦେଖା ଯାଉଛି କାହିଁ ଡଲଫିନ ତ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ଖାଲି କଣ ପାଣିରେ ବୁଲିବା ଡଲଫିନ ତ ଦେଖା ଯାଉନି କାହିଁ ବଗ ବି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ବଗ ବି ଦେଖିପାରିବାନି ନା ଡଲଫିନ ବି ଦେଖିପାରିବାନି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ ସେ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି ମେ ବି ଆମେ ଦେଖିବି ପାରିବା ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଓକେ ଦାଦା ତମେ ଯଦି ପାଣିରେ ଏବେ ଯିବ ପହଁରି ପାରିବ ପହଁରି ଶିଖିନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ବୁଡିବନି ବେଶୀ ପାଣି ନାହିଁ କେଜାଣି ବେଶୀ ପାଣି ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେଇଠି ଥିଲା କାଠ ଗୁଡା କାଠ ଗୁଡା ନା ସେଇଠି ପାଣି ସେତିକି ଥିଲା ଏଇ ପାଖରେ ବେଶୀ ଥିବ ପାଣି ଟିକେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିବ ଆଉ ହଁ ମାଥରେ ଆହୁରି 3ଟା ବୋଟ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3ଟା ବୋଟ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଆମେ ବି ଅଲଗା ଦୂରକୁ ଅଛି ମାନେ କେତେ ଦୂରକୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ବହୁତ ଦୂର ଅଛି ବହୁତ ଦୂର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁଡିଆ ଘର ଟାଇପ ର ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି
आउ बग अच्छी देखो गाइज आम टापुरे पहुंचलु मोबाइल करके तुम देखे तीनटा अच्छी मेडिसिन है मेडिसिन माने की मेडिसिन कैंसर औषध है एटा नेट लगी एटा से इंजेक्शन में कोन गुडी काढी ने तार रस बस हाँ मारंती नहीं ए कुले कुले बहुत सारे मिलियो भट्टा समय जोरा छाड़ समय थी हाँ हाँ अगर जुआर चलछि ना पानी का लेवल टा बढ़ी गई ता भाई हमें आपन को देखाई पारु धरि की अच्छा ए नले आप बसी के देखिए हाँ हाँ 100 200 पीस वगैरह देखिए सब देखिए देने के लिए क्या होता है देखने के लिए होता है जी इसका मांस खाता है आप लोग खाता है बंगाल ज्यादा खाता है इसको उड़ीसा भी खाता है अच्छा लगता है और ये चूना बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हम्म सिर्फ चूना हुए ना या पान का चूना हुए ଯଦି ଫୋପଡ଼ିଲେ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତ ନାହିଁ ସବୁଥିରେ ସବୁଥିର ନଥିବ କି? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଜଳ ଯୋଉ ଶାମୁକା ଖାଇବ ସେଇ ଶାମୁକାରେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ତିଆରି ହେବ 4 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ରେକର୍ଡିଂ କରେ ଭଲ ଲହୁନି କିଛି ହବନି ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ କରି ବସିବେ सब दोलन का मार ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଟାକାର ଦାମ ହଉଛି 250 ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଥାଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ ବେଶୀ ଆଉ ଆପଣ କୋଟିପତି ହେଇଯିବ 5 କୋଟି କମେଇ ନେବେ ଏ କଥା କାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ अरे बोटा ভোটটা দেখতে জল ঢুকে যাবে এই জিনিসটাକୁ ଚାନ୍ଦିରେ ଆପଣ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଟେଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ କାନରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ମୁକ୍ତାଟା କେବେ ବି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ରୁ ହବନି ତେଢେ ମେଢେ ରହିଥାଏ ସେପଲେସ୍ ରହିଥାଏ ମାନେ oyster କୁ ଧରନ୍ତି ଚାଷ କରନ୍ତି oyster ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଇଟା କଲଚର ବାଲା ଯୋଉଟା ବଡ ବଡ ହବ 2ଟା 4ଟା 6ଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଇଟା একদম ଆପଣ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ସବୁଥିରେ ବାହାରିବନି ନେବେ ନେବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ହଁ କୋରାଲ डाले प्रबल प्राचीर कोरल जो डिस्कवरी चैनल में आप लोग देखते हैं ऐसे डुबरी लेके जाता है गोताखोर लोग आगे ऑक्सीजन लाइट नहीं की जो जाऊँ स्कूबा ड्राइवर जो मानकर शरीर असुस्थ रहते जो मांगलिक रही बढ़िया काम कर जय जगन्नाथ देखिए ऐसे देखिए सर जगन्नाथ जी का मंदिर में गए नवरत्न श्वेत प्रवाल बोलते हैं आप लोग 9टा ग्रह कार्य करेगा पूजा करता है 1500 रुपया 1500 देखो आम बहुत खरा आम से भितर बसी किसी लगुनि आम बाहर बस आम खरारे पूरा बहुत भयंकर लगुच गरम लगुच फिर भी कौन कर गीत कर आईचु जेहेतु मजा तो नब ना खरार भी चलतु बगौ चिप्स देबू खाई बस गाइस एबे आसी आसी कम से कम 1.5 घंटा ऊपर हेलानी
गोटे गोटे जगह जगह बुली 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 गोटे जगार एठू आउरीर जो समुद्रटा अच्छी दुईटा को जगार मिशिची से जिनसा आम देखू तो से जाऊँ को जगार मिशिची केमती बहुत लोग आसुँच बहुत लोग जाऊँच भी देखुं भी ठीक अच्छे तो देखते से जगार से आगे जो प्लेस अच्छी सेपटे समस्त जाऊँच साइड भी अच्छी और सेपट साइड भी अच्छा देखिपे ठीक अच्छे आम सेपट साइड बुलिकी बदे मे भी आम सेपट जापू से साइड को आम गला से लास्ट जो अच्छी से आपको देखू केमती अच्छी कौन अच्छी ठीक अच्छे I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. मोटर सक्री तले आसी कटि जीव धीरे धीरे बाहर निकल से मझे थिला इे हाँ अरे टिके बाहर तो पहुंचे हाँ अरे
ଝାଉଁ ଗଛ ଝାଉଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଅଟକେଇବ ନା ଏଇଠି ରଖିପାରେ ତ ଦେଖିବା ସେ ଆଗରେ ଯାଇକି ରହିବା ପଛେ ପଛେ ଆମେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିପାରେ ସେ ଜାଗା ରଖିଲେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ବୁଲିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ବୁଲିବା ଟିକେ ହୋଟେଲ ଖାଇବ ଏଇଠି ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ରଖିଲା ପହଞ୍ଚିଲୁ ଝାଉଁବଣ ପାଖରେ ଏଇଠି ରିସୋର୍ଟ ଟା ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ଏବେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ରିସୋର୍ଟ ରେ ଆଉ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଅଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମାଛ କଙ୍କଡା ଆମେ ପିଉନୁ ଆମେ ଖାଲି ଖାଇ ଠିକ ଅଛି ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡି କଙ୍କଡା ପଇଡ ପାଣି ସବୁ ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଯିବୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓକେ ଆମେ କଣ ନା ଯାଉଛୁ କି ଚିଲିକା ଆଉ ପୁରୀର ବେଙ୍ଗଲ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମ ଚିଲିକା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ଏବେ ଯାଇ ତ ପହଞ୍ଚୁନୁ ବାଲିରେ ଚାଲୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲି ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖିବା କେମିତି ମିଶିଛି ପାଣି କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଭାଇଡ ଦେଖାଯାଉଛି କି ସେମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କି କଣ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଚାଲନା ଭିତରେ ପଳେଇବା ଆରେ ବାଲିରେ ଯିବ ଥକି ଯିବ ସେପଟେ ଦବି ଦବି ଯିବା ନାହିଁ ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ହଁ ଝାଉଁବଣ ନା ହଁ 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 ପୁରା ଏମିତି ବେଛି ହେଇକି ସେ ହବ ଛାଡ ଚଳିବ କଣ ବାଲି ଗୋଟେ ଧୋଇଦେଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ମାନେ ବହୁତ ଆବାଜ ହଉଛି ଜଣା ପଡିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଏପଟୁ ଆସିଛି କି ମଝିରେ ବଢିଆ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା ମଜା ବି ଆସିବ କାରଣ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାଉଁବଣ ପୁରା ଭରି ହେଇଛି ପୁରା ଝାଉଁ ମାନେ ପୁରା ବିଛେଇ ହେଇଛି ଖାଲି ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଝାଉଁ 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 ପୁରା ବିଶାଳ ଝାଉଁ ଗଛ ଗୁଡା ଖାଲି ଭରି ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମତେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ସେ କୁଆଡେ ଯଦି କୋଉଠୁ ପାଣି ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣିଟା ଏଠି ଅଧା ଆସିକି ରହିଯାଇଛି ଏଠି କଣ ଚୁଁଚା ହେଲେଣି ସାପ ଫାପ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ ନା ସାପ ହେଲେ କଣ ଚିଙ୍ଗାଟା ଫିଙ୍ଗାଟା ନା କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଉଁବଣ ଏଟା ହଉଛି ରାତିରେ ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଝିଅ ଡରିବା ଲୋକରେ ଯଦି ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସିବ ଡର ଲାଗିବନି ମାନେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ ବି ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଦେଖିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା କି ସେଟା ସତ କଥା କି ଚିଲିକା ଆଉ ପୁରୀର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ମଝିର ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଉଛି ସେ ଚିଲିକା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ପୁରୀର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେଉଁ ଢେଉ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଢେଉ ଉଠୁଛି ଆଉ କେମିତି ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମଜା ଆସୁଛି ନା ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ତାର ମଜା କ'ଣ ଓକେ ତ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଦେଖେଇ ପାରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ମାନେ ଲହରୀ କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଆସୁଛି ଆଉ ସେଇଆଡ଼ୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ସେଇ ରେଞ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ପାଣି ଅପେକ୍ଷା ଏ ପାଣିର ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଅଛି ତା ହିସାବରେ ପାଣିଟା ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ପାଣି ଅଛି ହାଲକା ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବି ଦେଲି କେମିତି ନଜାରା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ठीक अच्छे तो पानी तो बहुत रेंज रे आसुची लहरी आसिक पाखापाखि पहुँची भी जाऊँ देखिए मजा लगुच जगह हावा भी मस्त अच्छी खरा एत खराटा काटू भी ना किंतु पानी तो मजा बहुत अलग टाइप आस मत आ भाइब्सटा टी अलग आम गाधे तो पार लोक अच्छे गाधु मत लगे कि जगह गाधे हम बट आम गाधेबुनु मना काली आम पुरी गाधे देलु कि किसी जाकि जो कहते कि जाकि पानी छुईकी छिंची दे पलि आसवा ठीक अच्छे चलतु ये जा पानी की छिंचीदे ना कौन कौन खाली हाल्का टे जा पानी को टे छुईकी आउ छुईगला मत टे भल लगे जोर लहरी जानी पारे पानी मजा भी बहुत किसी अलग ये देखते मो दादा गले ठीक अच्छे मो दादा जाते पानी तो मजा ना हम तो जाऊँ पानी छिंची के आलू ना गाधे छिंची के जा टे पानी छिंची लिटराली पानी बहुत पाखु पड़ जा मध्य पड़ जा खुशी रे जाऊनी ओदा जाऊन जाऊनी ओदा आईला देख लो ओदा पलैस ओदा पेंट मैंने लिटराली ये जगह को आसले एत मजा लगे मुझे जगह मुझे भी देखी नी आज फास्ट टाइम ये जगह को आसी हाँ आम पूरी तो आगु जा चिलिका देखिली आ चिलिकार एपट साइड को आसिकी जो माने यही जगहटा पूरी चिलिकार दुटा जो मिक्स अच्छी से जिनसा आम देखा बहुत मजा लगे आज फाइनाली देखीदेली आपण मैंने भी आसतु देखु बुलतु मजा आसो आपन को ठीक अच्छे पर्यंत ये ब्लॉग रे जोड़ी रही था आपको श्योर देखिए ओके तो देखिपे गाइज मुझे आसिक बसी पड़ली हमें ना मत से पानी को जावाक इच्छा हो से फिलहाल ये आसिक बसी से बस कौन कर समुद्र नुहे यार पानी अलग से तलु पटु भर भर देखो गाइज हमको बहुत थका भी लगुच गरम भी लगुच जगह बस तो आम जीवु सेपटे से टाइम मुझे देखी भोक भी लगे खावा टे ठीक अच्छे तो वेट कर चलो पहुँचीगल गाइज बहुत थका लगुच लंच करदेबू लंच कर सारापर आम बाहर बस को आउ ठीक अच्छे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे भूलें ठीक अच्छे।